الله الكريم الذي وجب على المقصرين الإنفاق على المقلين هذا فقر عند الله o wajibin o waddo forcé e hoore marɓe jawtiɓe yoɓe okkor tampuɓe ɓen ɗum ko forcé si en welda e makko. Au nom du très généreux qui imposa, on nanti la donation envers les démunis. Mari man saba men fowo ke saɓay mon Allah patronjo men on ko ɗum o daani waɗi ɗum wo am marɗo on koya okkor tampuɗo wo ko forcé wano innirma daaniranma ya ɓooru waɗa zakka e ko heddi ko fof ɗum ɗon kadi ko obligatoire o impose woni o landakima an o marɗo ɗaɗa. arusa alal bahisi bi duni tamyizi watani wa dini wa unsuri wa jinsi min awamiri rab ko marɗo okkorta mo ala hara sendidiraɗi o ko leydi wondi jeeya ma ko diina honka o jeeya ma ko leñol hongol o jeeya ma ko gorko ka ko debbo ɗum no jeeya e yamiroje Allah ɗe o yamiri en ɗe hinaya tefu sa yi tampuɗo himmo mayde tampere hinaya tefu ɓe o min hawta diina ma min hawta leñol ma min hawta leydi ma o ko gorko min komi debbo ma komi debbo ko gorko wata mi wallumo ɗum ɗon min awamirillahi ko no jeeya e ko Allah yamiri kon. Par ce que si ko enen yimɓe sa yi kefeero hino tampa kadi maayigol heege tampa wata sikku wondema okkorgol mo fawakima no fawima ko forcé kadi ɓay hay Allah daali piiji ɗin mo harminani en telle tel woni faman turla kala noon tampuɗo heege hayra bahin harana bewɗo wala hayra bahin harana bewɗo wala aadin harana yawtuɗo keerol l'islam fala isma alayhi an yaakulahu wa yatazawadahu hatta yajida halalan wa yarmihi. Sa tawi Allah kanko tigi o daali ñamugol tew kose ƴiƴan ko goɗɗo hirsata nagge feɓɓe fenda wa awa heeri ñaama himo harmini ɗum e kala ko hirsiraka inde Allah himo harmini ɗum kono si tawi on tigi woni maayay tun woni heege yo ñaamu ɗum ɗon o yooɓo ha o heɓoya ko dagigo kadi on tuma noon o halka ɗum ay ka bika Allah daginanma ko harmi kon ko harmini kon ko ɗon kadi wondema o mo hawta diina on hawta leñol on hawta leydi wata tefu ɗum ɗum alanama ko ya waɗu ko Allah daali ko min mari man saba men fo o kessa ko patron mi ya waɗu ko wata ndaari wata tefu lanɗoɗa ko holɗum waɗu ɗum fawajibun alayka antal mumin fa insaniyu ɗum ko obligatoire ya waɗu ɗum ko ɗum woni kadi banu adama yagal hara si a waɗa ɗum to aɗa wayiwa kulle ɗen ka burure a yurmetaki Allah le dag arrahman wo ko yurmeteɗo julɓe heferɗen ka adunaka Paul e mamma saliu wonɗo wo wonɗo yawka église e si tawi ko yawo ka julirde fof himo yurmini o addanay en ndiyam o addanay en ko ñaame mo arsikude en donc o suɓaɗi an kadi naya nangumigol ɗon a suɓa ye oɗo ko kefero den okkortama okkor mo fiwata wonki makko kinsol. Avoir pitié du démuni sans distinction de nation, de religion, de race ou de sexe est une injonction divine. C'est ton devoir, toi le croyant, c'est humain. Just do it, brothers and sisters. Al-insanu faman azal khayri yahmiduhu ko wiyete banu adama ko tawa on tigi naw e tampere goɗɗo go hara nawminaymo tawa sonja e mo tampinaymo ko ɗum ɗo woni banu adama de hara sa yi goɗɗo no tampi ɗum sonjete ɗum ɓittete ɗum musinte e ɓandu ma ɗum ko on woni aade sina a non o wayi tun haray fa wahasum haray ko kulli tun won hawon boore mali wallindiren añeñon deme wallindiren yurmodiren hiɗen ka leydi Allah kanko mo yurmini en hatta yurmodiren enen. L'humain est celui qui est ulcérisé par la peine de son proche. Son nekkal yalla yanda dinala nekkal wo sa wonani Allah tun o wonandi min so nekkal yalla dinala nekkal
sawonani Allah tun a regli tun piji do wiidi wallahi o reglay haaju ma kono a tefa a landaki encore ko faale ma on tun ko a nuhusatiyum ko a opportuniste ko a jokkuɗo haaju mum tun e Allah wiya noon koya toromo yo jaabinane o jaabinta onne isa si tawi ibadi jiyaɓe am an sa'alaka landiki a Muhammadu anni où je suis honto mi woni fa ɓullam yetoɓe anni min qaribu miɗo ɓadi kulli shaksin ade wo ade min Allah miɗo ɓadimo ujibu mi jaaboto da'awata demande torde adda i torotoɗo isa da'ani so tori kelam oni kono noon fal yastajibu li ɗin ka deylan waɗi ɓe invite yoɓe jaabolam yo min yoɓe yurmin tampuɗo yoɓe terto ñamgol haram yoɓe yiɗidir yoɓe waɗu komi yiɗi kon fo ɓe acca komi ani ko min kallan invite ɓe ɗon fal yastaji min kadi yoɓe jaabo komi noddiɓe kon kamɓe kadi mi jaabo koɓe torilan kon it's B2B ko waɗan hammi waɗan hay hakkude men e Allah par ce que enen tigiriɗen sortiɗo soɓe kono konɗe rewirde allahgol ko ɓayimo fo jeyngal janna ko ɗum goy en yewtali sifa Yazid al-Bastami wey sahabaɓe feetuɓe fen ñande dangal fof giiray Allah daala na julɓe ɓe udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun naate on fof aljanna onon julɓe ɓen hande you have no problem from today you have no problem ala problem bi hande am on jul fo gidda naata am Yazid al-Bastami daro Allah daala Yazid al-Bastami an ko honɗum e nanguma mi wi nane yo fo dogu pottito yiite ngen a pottitaki min yo fo dogu naata ka aljanna a dogani an naata ton kon ɗum onni min mi hersay tawa ko mi rewirma ko fi naatugol aljanna par ce que a betejo a ɓuri e rewegol fi a waɗan goɗɗo kono enen en yewtani on degré ayi wo walla hum darajatum degré ji no wodani banu adama enen yewtani on iman o ɓay noon a wi ko yo Allah waɗani goɗɗum an kadi waɗu ko yamirma ya waɗu kon pottitoɗa ko haɗuma o al insanu laysa man yasbahu fi sarai wa khayruhu min al jawa mutamalmilu fi khubari shaqai bi la mubalati ko woni tagaɗo kelɗata o wona haray o acci wongol tagaɗo say kanko mo fubbade ka nder hettare hara goɗɗo goo hino tallade ka nder gullari tampere hara kanko haaja hara yi biɗo hina o ban maɗa donc ko rewata Allah kon jabota koya wakkilo anda do koko wonɗa goɗɗo gadannade fof do ko waɗanta hoore ma fi Allah kon tun jeeɗa ko heddi kon fof ko zéro wo la tata'abbad li harayka wo an banu adama wata maccano pammeji ma ɗin ɗiɗi tege on e awram ɗum fof ko ka adna nga accata ika be soroya ida be toya fof ko ɗo tawɗa ko ɗo fof accata tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. Tu vois, you met everything here, and here you leave everything and you go to your boss. Kodo achata fo wota ka patron jo. Sai no awano Western Union na buda tawaya ka bunyi mangino para. Tina dum agudi haray againal. L'humain n'est pas celui qui baigne dans l'énormisme, cependant que son prochain s'écroule dans la poussière du malheur et s'en moque. Faltakuni samahatu kafahaka wa hamu ladaika wa aqidataka. Yotaw okugol ko dum wartantoda. Yotaw ko dum ɓuri hittude kama okugol tampudo. Ko yotaw ko dum woni ko fellituɗa ko gonga décision ma taw ko okugol wartan okugol. Yotaw ko okkugol woni ko ɓuri hittude ma ko fo Allah ɓay ko ɗum yamirma. Que le don soit ton rempart, ton coup de cœur, ton credo. Kun mutabassiran nabilan akhiza, nasibihi mimma kasabat yadahu. Mon frère, ma soeur, mon cousin, guero, wona adem finuɗo, hara ƴettay geɓal mangal e juuɗe ronoɓe maɓɓe. An kadi naɓa ɗum fi hoore ma, hara accanali fo ronoɓe ga.
ina sodira ɗa parcelle ina a inna e okkugol ittugol sadaka tun yetete ɗum on tun niɓɓita hannde andi haray a perdi ɗum ɗon man ɗum tan hari lammari ɗo 200 000 si nitti ɗon 50 000 ba 30 000 haray lelli manki mi arondi sani tu vois ko an arondi sata ko jibinaɗa hari ɗa arondi si chiffre e ko ɗum ni weltoranta Allah donc ƴettu geɓal mangal e nder ndi jawdi ndi heɓuɗa tampuɗa bowolle waɗi lakkaɗa sonjiɗa ƴettu geɓal mangal ɗon jaɓita ɗum e juuɗe ronoɓe maɓe ko ɗum woni finere nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe heɓuno mbahe ɓe makani yumma men en Khadija Aisha en ainsi de suite ɓe maki awa ete ɗo mbahe ɓurnanon en hokkoron woɓɓe goo kadi tampuɓe ɓe mais ɓurnanon en neniraɓe men ɓe faami contraire on kamɓe ɓe eti ɓe ɗuɗɗinani famille on ko heddoto ton kon Muhammad sallallahu alaihi wasallam seni o maki on eti ɓeni on ɓurnani en ɓeni holto ko ɓurnan ɗon en ko ɓenino ko jowre molana anden aɓe maki on fanni en waylite ko ɓuri fanɗude ɗa hendotoɗen ɓurnanen hoore men ɗum ɗa fof ko sey okkitiri ko ɗum ɗon jeeɗon ɗum ɗon en jeeya wayi Sois perspicace, réfléchis, prenant le fruit de ton labeur des mains de tes héritiers. Kotanara, ɗum ɗon dow ko ƴoyre noon kiyale wodi ko ƴoyre de woni ƴettugol moƴƴinana hoore mum compte bancaire an si a yeehi ɗaɓɓere a yeehi Conakry a yeehi Gawa a yeehi Kouroussa a yeehi Europe ɗaɓɓere tawi an a consomi toon fof an artirangali hoore ma ka mo on haray ɗaɓɓere ma nde welan awa ɗo kadi ko ɗaɓɓere arɗe geeru ko heɓuɗa o bugitanoɗa hoore ma honto ka ɗabburu ma ñande arduɗa ɗon minni ko position Messi nde no marka bijigo ko non natirta ka berɗe ni position jagona ha fotti to mon frère a yoɓali paasi kono a yoɓata gas kono nder ɗon chauffeur guernu andita nden ñande ista iblisarika yawm mon frère prépare-toi pour ce jour là ayi ñande hewti ɗo tawi a fottiti natuɗa ka berɗe haray ɓuraɗo weɗɗiki yo tawa a waɗi buyka compte bancaire ma It's a smartness, brothers and sisters. Zafadat turdira baka wa takun min muntakhibihi sukani firdausi. Ko siya waɗi ko Allah yamirma kon ɓay ko okkugol on ɗe wodde hande a okkitiri a andi ko okkuɗa kon jeyanɗa hoore ma ko ɗum tu weltinirta Allah ñande darngal dari ka aray tawa liste ma on hino windi ɗon ka dambuga ayi Mamad Bade, Moussa, Saliou, ayi udkhulil jannata naatu aljanna kono ko sa waɗi tun ɗum ɗon liste ma on tawayamo ka dambugal naatoɓe aljanna weltina Allah weltinira mo okkolgol simo marno ɓeygure ko tampuɓe ɓen hande woni ɓeygure makko nde kono liyabluwana fima atana wo ko yo testu en fi ko wokki en ko o fenninana yimɓe kanko mo andi o fenninana yimɓe ɓen ko honno enen kadi waɗirte. C'est par cet acte seulement que tu satisfaiseras ton Seigneur et seras de ses nominés locataires de son firdaus. La tan sayanna annahu wata yejjitude koto jaja miñan sanaku annahu wondema malaka illa ma anfaqtuhu wa illa fa malaka hay fus a jeeya sina ko okkitirɗa kon ko a okkitirani kon ɗum ɗon a jeeya a consomani hoore ma a jeeya haray a perdi. N'oublie surtout pas que tu n'as de bien que ce que tu sacrifies. Ma anfaqtu Allah dal ma anfaqtu min khairin inna Allah sayukhlifuhu. Kala ko okkitirɗon ko moƴƴi Allah lontinanay on ɗum ɗon. O lontinay kanko hawkata inna Allah la yudiu amalal muhsinin. Allah bonnata golle moƴƴinoɓe ɓen. Certo, razaqaka Allah bi khayri hisabin. Allah arsikete sans calcul, o calculata say ko a moƴƴo es ko a bonɗo so okkolma an kadi wata ni on yiɗilan o yiɗalan on weldano e baben mi yetano falaka ɓeygo an go terto ɗum ɗon waɗu ko
ma o yamirma ko wandira fi alla e lulano sina ɗum ɗo ko consomuɗa ko hutoɗa kon a jeeya ɗum ɗon a jeeya. Tout ce que tu sacrifies, Allah te le substituera par un bien que tu n'as jamais osé souhaiter avoir. Kala ko waɗɗa ko moƴƴi ko Allah lontinirante ɗum moƴƴere nde a suusatano yelagol heɓugol haa a suusatano kono Allah ɓay ko betejo kanko de woni betejo on o lontinante ɗum o bonnata. وأن ليس للمرء دار يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيا مني أنديتو وندما kala ko okkitirɗa kon tun jeyɗa ko hutorɗa kon a jeeya anditu ɗum dey anditu kadi wonde banu adama ala suudu ndu o hoɗata si o maayi sina suudu ndu o darnuno ha dow mayde ndum naɓgol kuuɗe moƴƴe ɗe hikkina ɗum yeeso mum tawoya ka gaburum ɓay Allah kañum o winday fof o faddata alimum bi kulli shay, il est omniscient, kadirun ala kulli shay, il est omnipotent, shahidun ala kulli shay, ko waɗata wo ko waɗata il est présent, il est omniprésent. Guer waɗa ɗum kanko calculanama to le grand comptable ko kanko Allah waɗu ɗum ɗuuɗa tawoya ɗum ɗon ton accireɗa ɗum sabu moƴƴere ma nde daɗa natugol yiite. N'oublie surtout pas que l'homme n'a d'immeuble qu'il habitera que celui qu'il avait bâti avant sa mort. Ara nangani catagol wigol a wudday wona yette jallojo ɓay yette jallo kañum hay si taƴi peɗali mum ɗi o ɓenne wonna watta taw o hawta sago makko kufundu e sukundu so ko afike koyo wattu ka jiibi an yette jallojo accu ɗum onon ɗiya yettoreji onon kadi watto ñembu yette jallo ñembe yette jallo ñembu suusu okkugol an yette jallo suusu okkugol accu wigol simi okki ɗum ɗo ɗuytantolan haray gasa ko ɗon tum ɓeydanima terto do andi non on sakkoytola gadda bafaɗa kono ya foy ni wolay c'est ça accu okka an yette jallo. wala tasaman ita il galili fal hirmanu aqallu minhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wo Allah yamiri e yen okku wo say non ko seeɗa maɓɓen kadi watten aamu okkugol ko fanɗi kon ɓay ko angal okkugol ngol ɓuri fanɗude kon ko fanɗi ɗo ko seeɗa marɗa 100 francs hawimo diwata mi okku o ɗiɗo andi a ɗawimo 100 francs sa okkinomo beɗe o heɓi 100 francs wata aamu okkitirgol ko fanɗi ko ɓay ko ɗum ɗon marɗa si ko ɗum marɗa ko anga okkitirgol ngol do ɓuri fanɗude ko hokkaka kon. Ne te décourage point de donner le peu que tu as. Remarque, mieux vaut peu que rien. Konodi. Awid kafaka albazla wa jannibha anil qatri. Woti jungo mangom okugol. Wotintinango wuddugol wata jalam wonki ki wuddugol woti ngo jungo ma okugol okkitir okku ko ɗum de nafatama ina do ko hutorɗa kon antum jem selna ɗon heɓana hoorema ko Allah acciloyama donc ko a huɗo ko a ñamani kon haray jeyɗa. Habitue ta main au don et éloigne-la de la pingritude. Wa adallahu shahihil mudmini li ilajihil janna li ilajihil nar. Allah kambani wudduɗo gerowo kadi yo wudde naadugol mo yiite wo allazina ɓe yabhaluna ɓe wudda wa yamuruna nasa ɓe yamiray ɓe bil bukli wuddugol ngol kadi no ɗuuɗi e men ka tawatawa geɗal men ma nananowo e mbiya miɗo waɗande kartu anga gaynay fuuta ko ɗum aɗo ɗum alduɗa ɗo a waɗa tu vois anga hokkata a geri kadi yo yimɓe ƴettu guddan ɗan tu prône la pingritude a encourage yimɓe ɓe yo ɓe wuddu ande ay ɗi zunubaji ɗiɗi c'est ça an a waɗay ko boni kon a haɗa yimɓe ɓe waɗugol ko moƴƴi ko man no weldirta e Allah a weldata e Allah. Allah te ñangoya fe Allah de yiɗa guddan o yiɗa ken anda wondema goɗɗo kala wata tefu si Allah wi tu ya waɗu goɗɗum waɗu surtout ndarugol goɗɗo no tampi tawa a woni sabu ittangol mo nden ɗon tampere sawi tum yiɗa wondi
iman hola god Allah ka berne ma wondi o yogoyte wallahi atawa hina welti. À la menace de soumettre les pingres et ceux qui prônent la pingritude à des supplices terribles. Ijanto yerero imefie, reno e horema mokoda, reno e horema. Ne shetane no place ka benema nde fukida okudo ni wata okuo anduko kanko ay. Ofala na mama biye yite nge salo okitira. Salo ya shetani yo donkano. Okitira. Parce que don na de tamaja bay kanko imo kambi wo la tajidu aksarahum mu'mini wo Allah mi prometima mi tori ma kadi ya walli tola ni gera hara atawata dudu yimbe be taguda be hino wadi ko wiida ko mata urde dudde ben ko be sunnoita dum non ngudda ngam tawa e dum don wa huna shurutu litakuna sadaqatuka maqbulatan joni andi ko en oku ko fandi ko jandi ko yen oku juldo kefero mo hawtuda leydi mo hawta fako okko on tigisi himo tampi on non woni sartiji fiyo on sadaka ma on jabe ko hondu wadata parce que na e wadu tun sikke na zunna na ala shay'in wa nakunu bil aksi ama marrab nyande darnga sikke ni ben jokki gonga nyande darnga tawa kadi jokka Allah addi sartiji di latinte fiyo sadaka mo inna ako force ya wadu yo jabe dum on non ko hondi. Voici les conditions pour que ton sacrifice soit accepté. Alors non, anta kuna sadaqatu halal, ko taw sadaqam ko halal, halal ko anje yani horema. Ko tawa kadi ko toyiba, ko dagido. Halala me toyiba. Parce que dans anje de kosir. Ko halal ma ko anje kono laisa toyiba dagaki. Ayo. Mali gol bon, jonde wadde vin d'honneur. Bini whisky to jallo jomo ditangi patti toto ay ya bon onon ka maki do fo mi soda niyo asiki ay ti sadaka amoni ni alla deja ayari ni yimbe be tu vois ko yo taw hino ko je na horema ko yete halal tawa ka toyi bino dagi o kitirgo no dagi nyamugo non ko go. Que le sacrifice soit du licite, haram tesson, har ko harmi ko jabata o kitir golde, non jabata ko ya watta yila ko ya musidwa. Am takuna lillahi o kirafi Allah, har ko fiyo Allah welto o kirda. La disum ati wariya inafi yo nane ya oki mayo yi ya oki. Mo bondire tu ya wa ala jifar batula jaya nodo, ela ya wa yeto beron. Délégation Moustaza Mido Miouti, et Hebnolo, 100 000 francs, 500 000 francs. Nous demandons que faut vivre Moustaza Mido et Okigo. Il y a rien entre toi et ton créateur. Il faut ça à la correcte à la Dieu Mitayama. Mais il faut y nani et il faut y aller. Anta kuna sadakatulila ko fi Allah okirta fi Allah. Anta va dire fi Allah et gagne ma hakkaino. C'est ça, fi Allah. Wana di intizari ujiratin wana kadiya habbo njoddi ko ya andi to bi mo kala kamo ida go andu ko ngayngu wontata kala ko okuda go ko ngayngu hikkitata don e dullendi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki okke kono la tan sayanata yejjitude anna kullama kharastahu yanfauka illa bani adam ko ya andu kala ko tutuda nafete sina bani adam kanko iza kharastahu sa tuti bani adam kala haka o boleti wa iza babto sa yidi tum bani adam ada ka o anyete wa iza kharastahu sa fadi ke bani adam tu habika ka o wullindi tan inaki no dudi ka goddo moddo to e goddo o yo itira dum modjere tan inaki duda nino mimo ila on dido alla no kilando sudu kono habbe de tafuya galangal kapusala via bon ay saba mingal baf si landino la bafal couloir on ko ni won tiraino caro jede e pallito ga wende nglero yara ka zengle c'est pas abla bi ko dugula ye kono de habeni yo haboro dunde
on andi so ɗum annananno kadi vidja ɗen hara o nattirnoɗe telento ɗeya junnito ɗeya pallito hanno ko ɗon umur ayi ko ɗon ɗo ko joddi allah ndin ɗo habbotala na beteyagal allah kala ko waɗata waɗir fi allah andita kala mo okkuɗa o dullante o yejjita ko allah tun waɗirta fi mum o windani o ronka hawkude ɗum o falta ɓay e ñinnino nayi waɗe yiingo e fiyo yimɓe yiweyo ɓe nanu muhammad sallallah alih sallam maki faltajhal yasaruka mina ha yaminika wo hay jungo ma nano ngo wata andu wondema ñaamu ngon hino okkude ayo ko ya suuɗu ngo ɗo hara nanon fi haalay noddugol ɓe micro ji a perdu ma goɗɗo heɓa koɗo tuya ɓoyi on tawɓe ñaami ko joni modi paate monsieur diane e ñaami ɗo yalti ko wiccuɗa ñeeriwa e yaasi ko joni allah no hakke matene ko joni ɓe ñaami ɗo ene on fitti ɗon a cheytani jokkima oyni sa nastadrijum min haysu la yalamuna min a cheytan mi suynayɗe ha nokku ka ɓe anda ɓe sikka ɓe nangi soɓe ara ɓe bonni fo ko on noon sa nastadrijum onon talibaɓe wi mi nani goɗɗo no firira ɗum o sa nastadrijum men nastadrijannotoɓe min haysu la yalamuna ha ka ɓe yalamannaki o umlilahum mi umliyannotoɓe inna kaydi andi matinu no matininni woni ustad min jande sattana min mbabba jande sattana an ko sa nastadrijum men nastadrijannotoɓe donc seytane du o puusa en sikke yiɗe nangi soɓe fiyo yela makko on laato ñande darna tawa e okkitiri hara en bonnirino ɗum ɗon wowlugol holla yimɓe ɓen jera yoɓe yiɓu wowla ɓe nani hara e boni jeru jungo ma nano ngon majje ko jungo ma ñaamu ngon hokkata ɓay ko ñaamu ngon hokkirta que le don soit pour l'amour d'Allah, pas pour du bluff ou attendre une contrepartie without waiting for a back pay, brothers and sisters. Wata okkitir fuswi habbagol joddi wo okkitiroɓe ɓen fi Allah ko ɓe nata innama nun nutimukum komin ñamminirta on li wajjillahi ko fi Allah la jaza a wona joddi wala shukura wona merci nuridu minkum men faalirawo ko ɓe woni jiyaɓe Allah natoyoɓe aljanna ɓe ha okkila min fiyo mi weltanoma jikke haray a perdi ma habbo yomi yoɓitoye mi naɓuno ka denna boustadami den 100 000 francs andi ayi ɓe arali ne ça c'est bien min frappinira yottato ma ɗum d'accord ayi mi jonni ɓe 100 000 kamɓe ɓe artiri 80 ayi nafi Allah on ɗaɗiɓe contrepartie tu vois fo e back pay koye goɗɗo yo yoɓite ɗum noon hara a perdi ban adama ko dulluɗum nde mi yetike an takuna mahbubatan ladayka tammun ɗum koye taw ko okkata kon yiɗa yiɗi hina tuma ñiiri ndin jiiɓa moodi sunununoɗa ɓeygure makko nden ɓe hirtaki wiya a ƴettay konko jiiɓuɗa naɓa ma paɗal ma ngal taƴƴi few ma suddade ma nden dumbitike ma doloke o lawtike wiya yiɗa naɓande ɗo moodi paate ɗon ɗo men allah jaɓata par ce que na ko yiɗuɗa okkitirɗa ko ɗum enni wa atal mala ala hubbi zawel ɓurba ainsi de koyo okkitir ko woni o onon taalibaɓe to wiya atal mala okkitira jawɗi ni okkitira ko woni o suddare paɗe ñiiri otowal ko woni o almala ko toute chose o okkitira almala ko woni o nayani jawdi komo okkiti o ƴettata jawdi tawa okkitira 100 000 francs tawa awa ɗin ɗon ko o yiɗa ndin ɗon na ɗum ko piiji hedditi ko woni o ko okkiti o taw ko himo yiɗi fewdo ka okkitirɗa ɗon hara ce n'est pas le refus hina ko tilfi boni ko allah memata ɗum ɗon kadi mo informude en law o addani en nasira waajotoɗo li Allah nudasha pour ne pas qu'on soit paniqué le jour de la rétribution finale ko ate ngalɗo e ñande darga en heɓi waajoto ɗum ko Muhammad sallallah sallam o makani en fof ko en jokku fof fi en dar ok qu'il soit de ce que tu aimes koro yama wigol koro yagal ɗum ɗon jaɓata toon jaɓata ka okkitirgol gol
ok joni ngal ɗo paɗa ɗo talol lanni tufike mi wattude tummiwo mi hokku ngal ɗo abdoulhamid ma ɓikkum makko kum jaɓata min ndin jiibama memata jaɓata koko yiɗanɗa hoore ma ko hara sa okkano a weltatono enquête omo humpita e nde woni wate ngal ɗo ñande darga ɓayde toon chauffeur naya ɓurɗum bila manni wa azan badaha wona sa okki wona ya wajjito on tigi wona ya okkor mo nelamo ha o miijoda e hoore makko ɓaawo ko hokkuɗamo ko woy baba woyda weela en bakoni ɓiɗɗo goɗɗo ene gontoni kamon ko pilimini centre ni centre en bakoni woy ar hino ɗo ñiri o jonnamo agan o ñama aga ene nelamo farfartiniramo sonja ha ñiri ndi wettitamo Allah wo ɗum ɗon kadi jaɓata c'est ça ina kadi ya wajjito ko gonga ma ko hande hewti ko miɗo habbino maɗa wo kadi wate waɗɗum ɗon haray bo ni kadi wattane yila ɗi ima boala ima kuyara avoid it brothers and sisters reno e ɗin ɗum piiji wajjitugol kadi e lorrugol on tigi. Ne pas redire et peiner celui que tu as donné post-don. Don't destroy your devotion, brothers and sisters. Wata bonu dina ma kam bonna dewal manga bonnira ɗum wajjitugol e soñjugol on tigi e okkugol goɗɗum go tawa daganoki o ma okkidira goɗɗum go tawa hina ko yiɗuɗa ma okkidira fiyo yi'e e fiyo nani ɗum o fotu on woɗɗito ɗum ɗon. جد قلبا مقتلا وكبدا مدمية ودموعا مفدودة لبث الخير جيرو هلا دند ماندي برماي heyre ma nde yaltay ƴiiƴan gonɗi ma ɗi yuppoto fii sa yii goɗɗo hino tampi yo ɗum yurme maapinama onnigo ɓeygo anna tan fatimata kawtal men ɗa hannde sa pay koye fof no yomi katande goɗɗo ñamali ɗo ngal haaju maɓɓe toon haraya gaynaɗo haraya woni employé je o yeejo seytan ɓay wo ko kawtal ma ko ya dankomo sa ñaami a haaɗi kawtal ma no weela Allah lettete kawtal joma honno wo komo juuɗi capanɗe nayyi suudu capanɗe nayyi galle capanɗe nayyije ɗen ka funnange e ka hirnange e ka nano e ka ñaamo ho woni kawtal ma on capannaya ɓoode ɗo ɗon mi sikki ɗon goy a hewto e ka ɓeerta niila to heɓa ɗo galle capanɗe nayyi ɗo kadi aɗa ɓadoyike ka abattoir a feƴƴe ka abattoir ma ɗo haray a yeehi mi anda honto tuuɗi ga mo hinayi on mo galle capannayyi woni hakkude ma e mum yo ya hirto o hirtaki waɗa heɓisu mum tu vois an noon kawtade ma no yiɗa reniɓe weelayi ɓe tampiɗa jalde haray a gaynani mon frère a jali hankare ma jommi la baññalo de goto de anda battane mum goto anda battane mum ɗe on accay hakke buy ina wowlugol bonna inde goɗɗo mais goɗɗo wiyeteno Alaji Abdoulaye Wuri un grand commerçant kanko adduno duka labɓe ɗo mo mari pick-up je kese ɗum adda ala wotay ala magasin ji ala no wonira ɗo e Conakry e Gekedu e Mamum ko yeyaynoɗo ɗum woni ha ko ben am mawɗo yeeyunomo matoto ka o darni o tampi ha ɓaytari joni hari ko doganteɗo joni ko dogeteɗo o tampi ha tawi ko 36 ka barrage o aroto o jooɗo ka ɓoggol ɓe o andidiri yaltoɓe natoɓe yo okkormo ko ñama har non ko bosɗo andota ko duniya telon nade no wannos tumoro ko ñolirinde makko namo ka gon ko yon andu wondema ina fewdo annabi Isa e Yunusa e Haruna tun Abdoulaye Wuri komin kawtal daaka Conakry kanko e ben am mawɗo kamɓe yeeyunomo tere ko o tampuno ha ko ka barrage 36 o dartuno heɓa ko ramo ko ñaama tu vois andota ko wo subaka hino no ñirɓino ñallal ngal hento ma subaka hino hento fota heɓa jawdi kiikiɗe on niɓɓitoya wela fi andota ko de jommila baññalo nde goto anda battane mum de et le cœur meurtri
le foie saignant, les armes coulantes à cause de la misère de ton prochain. Kun musani halli hashashatihi geru kafa taweda anka di fi yonti di welto tawa e be do no tambi kon hande be haari ma haari be ala cionci julde ni nel dibe ara ko fi alla e mula do wadirda dum be no nawni bobum dum ala ko be nyawndora ma baba bobum tigi ala ko nyawndora anda taweda malal makko ngal nyawnda on tigi geru wona dum anka di gera winda hoore ma ka listina to yo be aljanna. Contribue ainsi à son épanouissement. Waza kama dama ma tusaddiqu la yustamal li taslitillah. Tant que do ko okuda kon hina ko ya on tino ya kisan soda drogue no soda bere okku wata tefusi ko julto esi hina dum alana ay Allah dalani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min hisabihim alaika ñaawugol yimɓe ɓen fawakima o manin hisabika alayhim ñaawugol ɓe fawakima angadi waajo ɓe tullan ni tant que sa yi o tampuɗo mo yaarowo ka église ma honɗum mo tampi ma sénégalais jo on hawta leydi mo tampi e geeru tun tawa sa okkima ɗo na ko sodira beere e drogue haray okku watta tefu allah fawama ɗum o fawama ɗum ko fawma ko okkorgol tampuɗo. Donc, tant que ton don n'est pas utilisé pour vexer Allah. Tadabbar hikmatallahi haisu kataba ala nasiyama bizariyati lunuti ahu walinashura ala mahmasatil fugara bizariyati ukhra. Watani yilandara nyenyang Allah gal. Ofari en sumaye sopunugo kofiyen oftomo go wi ko waden kono sopunugo kadi kofiyen so anden resante musendi hege tampuɗo aray ɗon wo anday wondema hege no muusi okkora tampuɗo woni wona Allah kum bela jon tattaɗuna na on hulay Allah on hulay ɗawgol e weelaɗo ko ɗum woni ɗum ka alquran la Allah kum bela jon tattaɗuna on hulay ɗawgol weela ko ɗum o yamirine koyen ɗoftomo sasen soɓɓudu ɗimmuru ɗum ko ya andi jaka hege no muusi tasina ɗum sina weeti hina lappi bifte ka gagna ƴaƴotoy ma climatisant hay climatiseur no ka nder oto to mbafa ngara pasitay tun ko ka hu yara e wono ya 14 heures hara hay a weelaka hara ina jeeje ya nafo ya jipporo ya si a wattanaɗi ɗa andata heege o mo hirtanoki sakko itta koɗe ko ɗum o waɗiri ɗum donc Allah yurmamama ko honno wirta a yurminta goɗɗo welda e makko gasata. Remarque la sagesse d'Allah où il nous a imposé le carême pour qu'on l'obéisse d'un angle et qu'on ressentisse la douleur de la fin du nécessité de l'autre angle. Allah sallallahu alayhi wa sallam nela o maki man haddana musiran huna haddanahu llahu hunalika kala itanɗo tampuɗo sonja ɗo honto horellande ɗo to aduna ɗo kala ittanɗo tampuɗo tampere ka aduna ɗo Allah ittanoyay mo tampere ñande guite yimɓe ɓen fof puttinino maapi no hulisi naata yiite ma siko aljanna a ittani tun goɗɗo tampere ka aduna ɗo Allah ittante tampere ka laakara ko hay ɗo kadi goyo ittay kono ko ɓay ko joddindin toon ɓuri mawde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam basori toon. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque soulage un péné ici, Allah le soulagera le jour de la rétribution finale. No one knows tomorrow. Wattane yila. Goto anda fi ko arata de. Hande da hetti anda ko sakkitorta. Dunia mukoloma. Dunia telonna. Aucun ne connaît l'avenir. Wattane yila. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah bitori kema jokki men ko jokkuɗa ko fiwata ko men jokki kon jolkito e ko jokkuɗa ko ɓay jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si jolkitike e ko jokkuɗa ko bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.